आम भिटामाटी रे मालिक होचु आमे आम जगार मालिक आमे माने आमे ताकू काम देबा तांकर इंडस्ट्री बा कारखाना रे काम करबा लोक नुहे है नोडा कंपनी हुयु खान ता पे कमी एमा पिया कमी वाले दरकार आले तो आले हसारे चाष करते आले ले असुलो आले पाले 30 कोन नोडा बड़ा दूर तमना आले अल्टी जमी बाड़ी दखल करिया को अधिग्रहण करिया को चाहूची ताला हमें संपूर्ण मात्रा ताको विरोध करूछु काहे कि ना एहा हेउची हमर पूर्व पुरुषंकर भिटामाटी से पूर्व पुरुषंकर अमलरु आमे रही आसी अछि मोना सुंदरमन हेमरम मु गां होची उलिडी ग्राम रो मु मुख्य ग्राम सर प्रधान आपन को एरिया रा इडको कंपनी पय जाउची कोन कहि इडको कंपनी हेबा को जाउची आमे सुनुछु किंतु आम पाखरे सेमती किछि निर्दिष्ट लिखित किंबा नोटिस आसीनी किंतु जदि भी इडको कंपनी आसुची बा आम जमी बाड़ी दखल करिया को अधिग्रहण करिया को चाहूची ताला हमें संपूर्ण मात्रा ताको विरोध करूछु काहे कि ना एहा हेउची हमर पूर्व पुरुषंकर भिटामाटी से पूर्व पुरुषंकर अमलरु आमे रही आसी अछि एवं एई भिटामाटी छाडी के आमे कोनोसे गोआडे भी जीवनी सेथि पई सही सरकार बा इडको कंपनी को आमे संपूर्ण मात्रा विरोध करूछु जदि से जबरदस्त हमर भिटामाटी को दखल करिया को चाहे हेले आमे मध्य तांको सामना करिया पई प्रस्तुत अछु सर मु कहबे चाहे विचार एडी कंपनी हवा आपन माने काम पाए काहे के आपन माने विरोध देखंतु आम भिटामाटी रे मालिक होचु आमे आम जगार मालिक आमे माने आमे ताकू काम देबा तांकर इंडस्ट्री बा कारखाना रे काम करबा लोक नुहे आम एरिया रे कोनोसी इंडस्ट्री बा कारखाना नाही हेले भी तो आमे हमर पेट पोसु हमर जमी बाड़ी अछि आमे चाष बास करी खाई परिबो कोनोसी हमर दरकार नाही आमे मालिक है कि आमे कोनोसी जगह मूल्य खटिबो नाही कि कोनोसी जगह आमे चाकरी करबो इच्छा चाकर खटिबो नी आमे पूरा मालिक केबे चाकर खटे नी आज्ञा असुविधा सर कोन असुविधा कि हमर भिटामाटी सबदिन पई चिरदिन पई हरेबा को जाउछ सेईटा हमर मस्त बड़ असुविधा जे कंपनी करबो को जाउची जो सरकार कंपनी गढ़ी उठेबा को जे जमी दोची बा आपनकर अधिकार दोची सेही कंपनी सेही सरकार तांको पाखरे जतकी जमी पर्सनल जमी बाड़ी अछि सेठी ताको ये कारखाना करिया पई जमी बाड़ी दो किंतु आमे केबे भी देबोनी हमर भिटामाटी केबे भी छाड़ीबो नाही बाई दिया फैक्ट्री सलाते आहो चेक जगह दिया जाटो रे आको ताहे ना को ओकर कंपनी जहां लगा हसा हता पे कंपनी पे तैयार चवाया जदा पे तैयार चवाया पे कमी को माते आले हसारे दरकार ते है नोडा कंपनी हुयु खान ता पे कमी एमा पिया कमी वाले दरकार आले तो आले हसारे चाष करते आले ले असुलो आले पाले 30 कोन नोडा बड़ा दूर तमना आले अल्टी सीधा कोना नोडे के लिए जन्म इनका तहे लगना दिन रे इन उलेडी अतु रे मेनया जहां मझवा मेना किना सुंदरमन हेमरम के इनका तहे नोडे इडको कंपनी ना टाटा कंपनी अखरी का दिया जागा इनका तहे नोडे कंपनी हुआ टाटा स्टील प्लांट नोडे हुआ इनका तहे नोडे को आदिवासी गाता करी होड़ को ले बांगला कंपनी जागा नोडे बांगला आया तहे आले जुग जुग खना नोडे आले ओड़ा दूर मेना लिया इनका तहे जागा वाले माया इनका तहे जुदी जोर जबरदस्ती कराव खान चेत पे चिकया तपा माले एन रेहो बाले आड़ा नवा पस्टर में कुली को 30 खोना नोडे पे तहाय कन तीन दिन खोना से दाय हपड़म खन बिना ले नोडे के जिदन से दाय खन नोडे कंपनी हुय खान कमी मा बांग आले कमी को आले तो आले हसार गेले गेले सुलु आले तिगे टाका पे न्यामा बांग आले टाका होले बांग कमी होले बांग आले तिगे ले सुलु जोर जबरदस्ती करा खान चेत पे चिकया मागी आले तुनी आले आपा सर कपी पे सब सर कपिले सब विरोध करू देखंतु आज्ञा हमर पूर्व पुरुषरु हमर ए भिटामाटी हमर पूर्वपुरुष माने रखी आसीजंती बा जंगल सबु काटी सारी करी बाघ भालू समस्ते खेदी से माने बिलो एवं गाँ बने कि से माने रही आसीजंती पूर्वपुरुषरु तो वर्तमान एई हमर बीजेपी सरकार हमर एई पूर्वपुरुष मानकर जो
ଭିଟାମାଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଟାମାଟି ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ କି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆମର ଯଦି ସେମିତି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ବି ଆମେ ଦାନ କରିପାରିବୁ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କାମ ପାଇବେ, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ବିକାଶ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାହିଁକି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ନା ସାର୍, ଏଟା ବିକାଶ କରିବାକୁ କି ଆମର ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଖାଲି ମନ ମତାଣିଆ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଇନା ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ ଦୁନିଆରେ, ଟେକ୍ନିକାଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଦୁନିଆରେ ଆମେ କ'ଣ କେତେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସିଏ ଚାକିରି ଦେବ? এটা খালি আমাকে মিছুয়া দেখাউଛନ୍ତି, মিছুয়া কହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଏଟାକୁ କମ୍ପାନୀଟାକୁ ବସେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। अले लेकिन बांग ओल पढ़ा हो चिकाते को उसूलवा ओल पढ़ा को कैसे चक्री नौकरी एमा हकवाय मेने आए अले लेकिन मुरु खोड़ दो कर एमा हकवाय चेत कमी एमा हकवाय और अले दो ओथासा ताहेन खान दो जन्म जजुग और जीवन भर पीढ़ी पीढ़ी ले जम उसूलवा ओना ओथासा रे चाष ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଡ୍କୋ କମ୍ପାନୀର ଜାଗା। ସେ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ଇଡ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ତା ଜାଗା ଉପରେ ଆପଣ ଘର କରିକି ବିଲବାଡ଼ି କରିକି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗା ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାକୁ ସାର୍ ମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତରେ ରହୁଛି। ହେଲେ ଇଡ୍କୋ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାଝିରେ ବି କହୁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେଇନି। ତ ହୁଏତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ବଡ଼କୁଲେଇବ୍ରା ଜିପିର ବଡ଼କୁଲେଇବ୍ରା ଗ୍ରାମ ଓ ଗହିରା ଗ୍ରାମଟା କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ ଇଡ୍କୋ ବାବଦକୁ ଭୂମି ହସ୍ତାନ୍ତର ବାବଦକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତର ମାନେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର। ହଁ ହଁ, ଜାରକାଣୀ ଜିପିର ଏଇଟା ଓଲିଡି ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛେ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଧରି ସାରିଛୁ। ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଏବେ ବି ପୁଣି ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇଡ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଧମକ ଚମକ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେଇ ଧମକ ଚମକ ଆଧାରରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। କମ୍ପାନୀ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ସିଏ କରିବ, ତମକୁ ମାରିକି ବି ତମକୁ ଜେଲ କରିକି ବି ସିଏ କରିବ, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବା, ଯାଜପୁର କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ହେଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ବିଜେଡି ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛି। କୋଉଟା ଯୋଉ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ଯାଜପୁର ଜାଗାଟା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଉଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତୁମକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବି ୟା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଘର କରିବି, ତ ସେଇଠି କାହିଁ ହେଲା? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଶିଖିଗଲୁ। ଯଦି ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଏପଟେ ବି ସିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବସେଇଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଆମେ ସେଇ ଲାଳସା ଦେଇକି ଆମେ ଫସିଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ହବା ପାଇଁ ଦେବାନି, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କହିଲେ ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମନେକର ଗୋଟେ କେତେ ସାର୍କେଲ ନେବ ସେଟା ତ ଛାଡ଼, ସାର୍କେଲ ଭିତରେ ଲୋକ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। କାରଣ ସେମାନେ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ, କେଉଁଠି ଶୋଇବେ, କେଉଁଟା ଖାଇବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏଣୁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରର କଥା। ଏଇଟା ଯଦି ବାହାର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ରେଗୁଲେସନ୍ ଯେତେ ପଡ଼ୁଛି 5-10 କିଲୋମିଟର, ତା ବାହାର ଲୋକ ବି ଏଇଟା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀକୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ? ଆମେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବୁ। କାହିଁ ଛାଡ଼ବନି ସାର୍? ଆମେ ଏଠି ଆମେ ରହି ଆସିଛୁ, ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଆମେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ମୁ। କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ମୁ। ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବ, ପିଟିବ, ଜେଲ କରିବେ, ଜେଲ ହେଲେ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ବୁ। ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ହେଲେ ବି ଆମେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ମୁ। ଆମ କେତେ ଦୂର ଆମ ବାପା ଆମର ଆମ ଅଜା ବୁଢ଼ କେତେ ଇଡ୍କୋ କମ୍ପାନୀର ଜାଗା ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ନା ନା, ଏଇଟା ତ ଇଡ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ଜାଗା ବୋଲି ସିଏ ତ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋ ଜାଗା ବୋଲି, କ'ଣ କହିବେ ଇଡ୍କୋକୁ? ଆମେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ମୁ। ସେଟା ତ ଆମେ ତ ରହି ଆସିଛୁ, ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଆମେ ତ ଇଡ୍କୋ ନାଇଁ ଦେମୁ। ଆମ ସେଇଟା ଆମେ କଥା କହୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ଏଠି କଥା ହବ, ଆମେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ? ଇଡ୍କୋକୁ ଜାଗା ଦେବେ ଆପଣମାନେ? ନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଜାଗା ଦେବା ନାହିଁ। এটা হচ্ছে আমার ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ, କାମ ଦେବେ। ଚାକିରି ଆଉ ଚାଷୀ ଲୋକ ଛୁଆ ପିଲା ପଢିଥିବେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ।
आमर हूँ आम आदिवासी लोक चाष दे आम पोषुचु पेट आम छुआ पिला को एते पाठ पढ़े पारबा ना कि ना आम जेते जमी अच्छी आम से चाष हाँ आम निजे यहाँ हूँ आमर से आगु यहाँ ग्राम जंगल हाँ पूर्व यहाँ थिला सेगुड़ा काले ये नष्ट हो गला जिते बड़े नष्ट हो गला आम आ चिंता कलु ना ये पुणी आम जंगल सृष्टि करवा से हिसाब से आम निजे यहाँ सरकार किसी आम पैसा भी नहीं नु किसी ना आम ये सहयोग ग्रामवासी सहयोग यहाँ कर कोड़े बहा को उड़िया चैनल कटी बनान नगासा उड़िया तक आपण माने इडको को जगह देबे आपण माने इडको को जगह देबे ना आमे देबु काहे के दबो नाही काहे कि ना आमे एते दूर पिला दिन छोट बेलू एठी रही आसीछु भलो रहीछु किंतु कंपनी जदी आसीबो एठी तो आमे भाबुछु भलो रही पारिबुनी काहे कि भलो रहबे ना काहे कि ना बहुत लोक माने आसीबे एठी आउ जेमती आमे फ्री रहीछु सेमती रही पारिबुनी जगह भी भीड़ हेबो तापरे आमे भलो भाबरे रही पारिबुनी भाबुछु आउ चाकरी तो देबे कि देबेनी सेटा तो आमे जाइनु काहे कि ना एते लोक गुडा भी पाठ पढ़ी छंती आउ एमती तो मिलुनी चाकरी भी एमती एग्जाम दे करी पढुची आ एठी तो आम गार भी पढु छंती कंपनी कहिचे माने से करी ना एमती तो गडी हेबोनी जदी हेबो चाकरी जो जगह रे कंपनी अछि सेई जगह रे काहे कि अलगा चाकरी को जामा कोइबा उदाहरण से कोइबा जाजपुर सेडी कंपनी विरोध करथले से माने सेडी कंपनी है से मारे कि करी हां जदी से माने चाहिबे आमे मोरे हेले भी आमे कंपनी तैयारी करबा पई कने कोई गिदरा लेका आ नोडे फैक्ट्री बना ले ना ये चाकरी जामा गिदरा नो खली कथा कना ना बहुत बाजार कमी तो को आपण माने कोन कहिबे कंपनी एडी हबो नाही ओरे पे दबो नाही काहे के दबो नाही